Good morning, everyone. Very, very happy Independence Day to all. Today we are celebrating the 79th Independence Day. On 15 August 1947, our country became free. Except Swami, who keep our country clean, safe, and happy. पूरा नहीं करना है, आधा आधा हर शूट होना चाहिए। 1 सेकंड 10 मिनट 5 मिनट तो होना चाहिए। मेरे को क्या काम दे दिया अरे। विश्व शांतीचे आणि समतेचे, विश्व शांतीचे आणि समतेचे ब्रीद आपले राखूया. चला चला रे आज तिरंगा या खांद्यावर मिरवूया. चला चला रे आज तिरंगा या खांद्यावर मिरवूया. जात धर्म ते विसरून जाऊ आपण सारे भाऊ भाऊ. जात धर्म ते विसरून जाऊ आपण सारे भाऊ भाऊ. भारत भूच्या छत्राखाली, भारत भूच्या छत्राखाली ऐक्य आपले राखूया. चला चला रे आज तिरंगा या खांद्यावर मिरवूया. चला चला रे आज तिरंगा या खांद्यावर मिरवूया. भीती नांबा मुळी कुणाची अभेद छाती हिमालयाची. भीती नांबा मुळी कुणाची अभेद छाती हिमालयाची. भय कशाला आक्रमणाचे. माझे नमस्कार, माझे नाव आरई आहे. आज 15 ऑगस्ट आहे. हा आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिन आहे. आज आम्ही तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाबद्दल माहिती सांगणार आहे. हा दिवस आपल्यासाठी खूप चांगला आहे. आज आपण 80वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. मी माझ्या देशावर खूप खूप प्रेम करते. धन्यवाद. ताकि होने लगे कि हम भी तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की. इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम, वंदे मातरम. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की. इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था. मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोड़ा था. हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था. बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था. शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की. इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ. जोश के साथ respected principal, teachers, parents and my dear friends. My name is Harja. I study in 6th day. First I wish you all a Independence Day. Today on 15th August 2026, we are celebrating our 79th Independence Day of our beloved nation India. 79 years ago, on this day, our tricolor was hoisted at the Red Fort, and Mahatma Gandhi gave us the weapon of non-violence and speech. My name is Mohammad Ubaid. Today is 15th of August. On this day, our lovely country India got independence from British rule. Many people have been fighting for the independence of our country, like Tipu Sultan, Mahatma Gandhi, Bhasu Chakrabarti, Shivaji Maharaj, and Bhagat Singh. There are women like Rani Lakshmibai, Begum Mal, and Sahibai Phule. They all have been fighting for the independence of our country. Now everyone together. आता आपल्या मराठी मीडियम सेकंडरी सेक्शन मधील टॅलेंटेड स्टुडंट एक सुंदर गीत सादर करणार आहेत. चला तर मग त्यांचे स्वागत करू. देश हमारा है सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश.
देश हमारा है, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है। पूरब से पश्चिम तक फैली ऐसी खेत कहाँ, पूरब से पश्चिम तक फैली ऐसी खेत कहाँ, जो छूकर सोना बना आहे। मी आता 5वी मध्ये शिकत आहे। मी आता तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाबद्दल भाषण सांगणार आहे। भारतात स्वातंत्र्य दिन हा आपल्या इतिहासातील एक सुवर्ण क्षण आहे। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामीतून. नमस्कार, माझे नाव रीदा आहे। मी इयत्ता 5वी शिकत आहे। आज 15 ऑगस्ट आहे। मी तुम्हाला 15 ऑगस्ट बद्दल माहिती सांगणार आहे। चला आता माझ्या भाषण सुरू करूया। आदरणीय मुख्याध्यापक रुद्र पालकर आणि माझ्या प्रिय मैत्रिणी व मित्रांनो, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना 15 ऑगस्टच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। 15 ऑगस्ट 1947. नमस्कार, माझे नाव राजश्री चांदू वाघमारे आहे। आज 15 ऑगस्ट. सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजच्या दिवशी आपला देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला, याबद्दल सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आपला देश विविधता आणि अनेक संस्कृतीने नटलेला आहे। आज आपण मोठ्या अभिमानाने तिरंगा फडकवत आहोत। शेवटी मी एकच सांगते की सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तिरंगा आमचा अभिमान, भारत देश महान। तिरंगा आमचा अभिमान। प्रिन्सिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate the 18th Independence Day of our great nation, India. This is a day of pride, joy and gratitude as we remember the sacrifice made by our freedom fighters for our freedom. On this day we remember the brave freedom fighters who worked hard and sacrificed their lives in. Quiet now. छत्रपती शिवाजी महाराज परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा गांधी यांना अभिवादन। आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख या शाळेचे मुख्याध्यापक गोमे सर, योजना मॅडम, शेळके सर, राज सर, अनिल सर, सर्व पालक समितीचे पदाधिकारी, राजशाळेचे सर्व विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, आज शिवला 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिवस आपण या ठिकाणी राजशाळेच्या वतीने साजरा करत आहोत। स्वतंत्र मिळवण्यासाठी ज्या शूरवीरांनी आपली प्राणाची आहुती दिली, प्राणांतिक वेळी इंग्रजांना आपल्या देशातून जायला भाग पाडलं, अशा शूरवीरांचं ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। आपको देखकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे ताकि हम और आगे प्रगति करें और राज स्कूल को जिस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं उस ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि टीचर्स की तरफ से कोई भी कमियां नहीं होगी और बच्चों की तरफ से भी आपको ये वचन देता हूँ कि सर ये भी अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे ताकि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो सके। और उसके साथ में जो हमारे पीटीए मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर, क्योंकि वो समय समय पर बुलाने पर आते हैं सर और टीचर्स को भी कोऑपरेट करते हैं और थोड़ी बहुत तो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कहासुनी होती है, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है कि बच्चे क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ताकि उससे हम भी अपने आप को सुधार सके
और अगले साल इससे अच्छे तरह से इससे ऊंचाइयों से हम अच्छा प्रोग्राम करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ सर। इवन राजेश सर एज वेल, क्योंकि वो भी हमारे साथ है। सबका साथ सबका विकास, इसके साथ चल रहे हैं सर। और ये मैं प्रोग्राम खत्म हो गया, ये मैं घोषित करता हूँ और बच्चों को कहता हूँ कि वो जहाँ क्लास में बैठे थे